Dan menurut aku ini salah satu value yang penting sekali untuk leader adalah to trust your team. Kalau misalnya kita nggak jadi pemimpin yang conscious, itu berarti kita nggak percaya sama tim kita dan kita nggak bisa nge-lead mereka juga, gitu kan? Kalau misalnya you make a mistake, like we all make mistakes, I make mistakes all the time, it's okay. Pressure dari sebagai female leader tapi juga sebagai young leader. Like I have to build their trust before I can talk to them about like more high level things. Selain yang tadi kamu sebutin ya, ada lagi nggak sih karakter-karakter atau things that you think is how leader should be? I think the first one is definitely trust ya. Kayak ini sesuatu yang aku juga harus like let go sama mereka. Kayak dulu tuh aku sebelum aku like I actually took a leadership course in S2 juga, kayak soalnya this was something that I really wanted to work on in myself. Tapi dulunya tuh aku orangnya super micromanaging kan. Kayak my team was quite young and aku kayak very specific in what I like to do and how I like to do things gitu. Jadi itu lebih micromanaging banget dan aku cepet burn out. Soalnya setiap yang kecil-kecil aja gitu kayak aku selalu like I have to be there for it. Like every class, every Instagram post, every Instagram story that came out, aku harus approve dulu sebelum it went out gitu kan. And sesuatu yang aku harus belajar dan menurut aku ini salah satu value yang penting sekali untuk leader adalah to trust your team. Like kenapa kamu hire mereka kalau misalnya kamu juga nggak percaya sama mereka kan, dan you don't trust that they're gonna do the job, right? Jadi it's a fine balance. This is something that I also talk a lot about with like my friends who are also like managers and leaders, is like balance-nya antara how much you should be working on the execution and how much you should be working on the vision gitu kan. Soalnya kalau misalnya aku kasih mereka, oke, aku punya ide ini, visinya atau goalnya kayak gini, I have to trust that they will be able to execute it and meet that goal, right? Jadi sebagai leader, I have to be very focused on our vision, and aku harus bisa percaya tim aku untuk eksekusiin itu. Dan kalau misalnya mereka nggak bisa eksekusiin, they have to understand or they have to know why they're not doing this job right, ya kan? Like for me, this is something that like, oh my gosh, if my team is listening to this, they're probably like, ini benar banget sih, dia tuh kayak gini. Like I always ask them, literally every single thing that we do, I ask them why. Kayak kalau misalnya kita kirimin sesuatu ke partisipan kita, why are you doing that? What's the goal? Like what is the benefit for them? Like mereka tuh harus tahu, kita tuh semuanya harus tahu kenapa kita kerjain sesuatu. Kalau misalnya kita kerjain itu, like there's no point in expelling any energy if it's not going to be working towards the goal, right? So like that, but like I have to trust my team and we're coaching them through it to like figure out, mereka tuh selalu harus mikirin kenapanya, mereka harus selalu mikirin komunitas kita dan benefit buat mereka, tujuannya buat ini tuh, even the smallest task harus ada tujuan gitu. Mengakar banget ya, I like that. I'm going to take that advice. Thank you. So, all right. So what do you know about conscious leadership? Ever heard about it? Yeah, well, I don't know what like the true definition is, but I'm assuming conscious leadership is like you are very like what I said, right? You have to be very flexible about who you are as a leader, and you have to like mikirin tim kamu sebelum kamu mikirin diri kamu sendiri sebagai pemimpin. Is that right? Do you think it's a good concept? Yeah. For sure. Like I think kalau misalnya kita nggak jadi pemimpin yang conscious, itu berarti kita nggak percaya sama tim kita dan kita nggak bisa nge-lead mereka juga
gitu kan. Kayak kalau misalnya culture-nya very toxic in that you micromanage or you don't trust your team, or if you don't think about who you're leading, you just want to be a leader for yourself, menurut aku itu nggak bagus juga. That's right. So we believe that as a leader we need to have integrity and trust, as you said, right? From the stakeholders and also the team that we lead. So do you agree with this concept? Yeah, I definitely do. Why is integrity is very important for you? Integrity in myself, but also integrity in my team kan. Yeah. Soalnya ya kalau misalnya kita nggak punya what's the English word for integrity? Integritas? Integritas, yeah, betul. Oh my god, that was a complete guess. Yeah. I'm so proud of myself. Yeah, so integrity menurut aku tuh penting sekali, soalnya it goes back to trust juga kan. Aku harus trust mereka, tapi mereka juga harus trust aku. Dan kalau aku mikirin integritas itu berarti kalau misalnya mereka salah, mereka nggak they're not afraid to tell me also. They can like, they're honest people, they're good people. And kalau misalnya mereka nggak kayak gitu, ya aku juga nggak bisa percaya mereka kan. Dan kalau kita kembali lagi ke the conversation about trust and trusting your team, aku harus percaya bahwa mereka tuh bisa make their own decisions. Mereka tuh nggak perlu aku untuk setiap yang kecil-kecil gitu. And I can trust them, I can let go, I cannot micromanage, soalnya mereka bisa make their own decisions. Kalau misalnya mereka nggak punya integritasnya, dan kalau misalnya mereka kerjain sesuatu dan salah atau nggak bener atau something, and mereka nggak bilangin ke aku, ya gimana caranya aku juga bisa percaya bahwa mereka bisa make their own decisions, ya kan? It's like a vicious circle gitu. So menurut aku tuh integrity and trust is very very important, soalnya it builds the culture of trust, right? It builds the culture that kalau misalnya you make a mistake, like we all make mistakes, I make mistakes all the time, it's okay, right? As long as we learn from it and kita bisa cari solusi bersama gitu. Jadi menurut aku sih integrity and trust is one and the same, because if you're not kalau kamu nggak jadi orang yang punya integritas, kita juga nggak bisa percaya sama kamu gitu. Yes, I so agree with that. So, as a young female leader, have you ever felt like ada tekanan-tekanan gitu? Have you ever felt that, like pressures from anything as a female leader? Iya, aku ada pressure dari sebagai female leader, tapi juga sebagai young leader. Like I started Generation Girl quite early in my career. I was maybe like 24-an gitu. Dan aku kalau misalnya aku ada meeting sama external party gitu, biasanya kan ya they're much older, they are usually men. Jadi one of my most like traumatic stories that I tell a lot is like aku pernah ke meeting, aku mau partnership sama this company. Jadi aku masuk dalam meetingnya, dan orang ini tanya aku kayak, oh ini yayasan orang tua kamu ya? And I was like, no, this is mine. Ini punya aku bikin sendiri. And dia kayak, iya ya, aku ngerti kamu tuh jadi face-nya, tapi yang sebenarnya punya yayasan ini tuh orang tua kamu, yang mereka yang kasih ke kamu gitu untuk nge-lead. And I was like, my parents don't do anything for me here. Like maksudnya not that they don't do anything, maksudnya kayak untuk kerjaan aku, kayak mereka nggak bantuin aku sama sekali. And dia kayak nggak percaya gitu, and he was very skeptical, like, and this is someone that menurut aku he should have been much more open, right, to the idea. Tapi aku nggak tahu itu gara-gara aku masih kelihatan kayak anak kecil, atau aku mungkin gara-gara aku perempuan, I don't know sih. Tapi itu salah satu experience yang it's very nggak semua orang kayak gitu, tapi it's definitely not uncommon, right? Atau enggak kayak banyak banget orang yang mereka
kalau misalnya aku ngomong sama mereka nggak like I have to build their trust before I can talk to them about like more high level things, right? Like itu apa ya kayak dan kalau misalnya aku lihat ke my like male friends who have their own businesses who take the same meetings as I do with these same people, mereka experience-nya tuh beda sekali sama experience aku gitu. Kayak mereka if they walk into a room however young they are, they can get right down to business and everything goes smoothly. Kalau aku kayak aku harus basa-basi dulu, aku harus show my credentials basically, kayak aku emang harus bener-bener prove to them bahwa aku bisa, like I am the right person for this job, baru nanti mereka mau ngomongin bisnis sama aku gitu. So itu, tapi again aku nggak tahu kalau misalnya itu gara-gara aku wanita atau aku kelihatan kayak anak kecil juga kan. Jadi that's something, but it also feeds into my own like vision of not vision, like gimana caranya aku lihat diri aku sendiri juga sih. Itu affect banget sama itu. Soalnya ya kembali lagi ke confidence kan. Kalau misalnya ada banyak orang yang bilang ke aku, ini yayasan orang tua kamu ya, atau ini kamu kayak gini ya, kayak yeah of course I'm gonna like is this my parents or is it like I'm gonna double like aku bakal question myself juga kan ya, walaupun aku tahu itu nggak bener. Kayak aku masih kayak kalau orang itu bilang kayak gitu, is it like oh my God. am I like questioning myself like so bad. Jadi it definitely feeds into the imposter syndrome. Kayak imposter syndrome aku lumayan itu sih it's quite bad gitu. But aku kembali lagi kalau misalnya aku ada tantangan seperti itu atau aku feeling the imposter syndrome, aku kembali lagi ke visi misi aku, just block everything out, like okay, what do I want to do? Aku mau bantu komunitas aku kembali lagi ke mereka. Aku tahu mereka bakal kita selalu mendukung mereka, tapi mereka juga selalu akan mendukung kita kan. Jadi kayak I try to go back to my safe space, I try to go back to my community and just fokus ke dalam visi misi kita, and that's kind of just how you get through it. Like true mau, like all those noises somehow we just have to like udah nggak usah didengerin gitu, karena kayak buat apa buang-buang waktu ya nggak sih, gengs? Iya. So we're sorry that you have to go through that. That's really hard. It's not your fault. This is how life is, yeah. right? But oh wow, that one is hard. So Yeah. talking about that, like the hard stuff, right? Please share to us about your fear, like your biggest fear and your biggest failure, and also your biggest lesson. My biggest fear would be not helping people. Like kalau misalnya aku kerjain ini semuanya dan ini nggak bakal bermanfaat untuk orang lain, that is my biggest fear sih. Kayak aku nggak dengerin komunitas kita, aku nggak bantuin mereka. That is like something that keeps me up at night for sure. Setiap kali kita bikin program baru atau kita nge-launching program, aku selalu kayak very anxious because I just want to make sure that they are being helped, right? Like kita akan di situ untuk mereka. Itu my biggest fear. Biggest failure, like I said, semoga ya aku nggak punya failure, soalnya definisi failure aku tuh aku make a mistake dan aku nggak belajar dari mistake itu. So I hope that I don't have any failures and aku cuman adanya lesson aja gitu. Jadi kalau misalnya aku fail atau aku make a mistake, aku salah tapi aku belajar dari itu, menurut aku itu bukan failure, it's a lesson. And my biggest lesson is kembali lagi ke leadership, soalnya like I said, I'm very very like passionate about this topic. My biggest lesson is that aku nggak tahu bahwa tim aku tuh bener-bener liatin, like aku jadi role model buat mereka gitu. Dan kalau misalnya aku nggak positif atau aku nggak fokus dalam visi kita atau aku juga nggak mentally healthy, it trickles down the organization for sure. Jadi
that is my biggest lesson sih. Aku juga harus take care of myself. Aku harus take care of my mental health, my physical health for the sake of the organization gitu. Soalnya kalau misalnya aku nggak mentally and physically healthy, they're also not mentally and physically healthy. And the organization and the community is not mentally and physically healthy either. Jadi itu biggest lesson buat aku sih, kayak menjadi role model untuk orang lain in a way that I didn't know. Soalnya tadinya aku tuh pikir role model tuh kayak Michelle Obama, Melinda Gates, kayak that's what I thought a role model was, right? Tapi aku nggak tahu bahwa aku sebenarnya jadi kayak model buat mereka juga. Kalau misalnya aku ini pas the beginning of the pandemic, pas pandemi baru mulai, kan kita nggak punya working hour sama sekali kan, jadi emang bener-bener 7 hari per week, I was working like 12 hours a day, and that my team copied me juga, dan kita semuanya tuh satu tim, kita semuanya burn out soalnya aku yang ngeset itu gitu, kayak mereka tuh pasti nggak enak kalau misalnya mereka nggak kerja Sabtu Minggu, kalau misalnya aku lagi kerja kan, jadi aku benar-benar harus set boundaries. Okay, let's have weekends again, let's do this. And pas aku baru take time off, mereka juga take time off gitu. So like it really does, like every little small thing that I do yang menurut aku nggak mikirin sama sekali, sebenarnya mereka liatin gitu. Jadi that's my biggest lesson sih, is like I have to always be very careful with what I do so that my team doesn't have bad habits juga kayak aku. I think that also comes back to your first your purpose gitu ya. You want to give impact gitu kan. So it turns out that every little thing somehow impact others. So that's a big lesson right there. It is a big lesson. We're going to talk about your personal view now. So what do you really care about? There are so many things that I really care about outside of like everything we've already talked about, yeah. Selain semuanya yang kita udah omongin, obviously I'm aku sangat amat passionate tentang pendidikan, tentang women's equality gitu-gitu. Tapi like I said, kayak mental health itu salah satu yang that's something that I'm slowly learning. Itu dulu pas aku kecil, pas aku growing up, itu nggak sesuatu yang kita bukan cuma omongin sih, tapi kayak nggak ada exposure. Aku nggak punya exposure sama sekali ke mental health gitu. Jadi itu sesuatu yang sekarang as an adult aku lagi coba belajar gitu, mental health. I hope that I'm also somewhat environmentally conscious. I'm a scuba diver. My whole family, kita semuanya diving gitu. Jadi semoga sih aku somewhat socially conscious in that aku nggak kayak destroying the planet gitu. But so I think the important one is the mental health sih, kayak itu sesuatu yang aku nggak tahu. It was really important and it actually like shaped my life. Kalau kita ngomongin tadi kayak kita like who are you as a person and gimana caranya itu evolve, learning about mental health was actually one of the things that really, really like changed my life and my view of life gitu. Yeah, wellness is very important. Like hands down. Aku seneng banget sih karena sekarang mungkin karena ada social media and everything, we're having better exposure on this information, dan kayak di Indonesia pun juga udah banyak banget gitu yang bener-bener arahnya ke sana ya gitu. Terutama COVID. Because of pandemic, like we're all kind of get like a bit cuckoo in our heads sometimes. So I think we're going to a really good way, I think. So if you could be anything in the world, what would you do? Please explain why. If I could be anything, yes. I don't know. I like I said, like I would hope that I would still be helping people in whatever way. It doesn't have to be Generation Girl. As long as aku masih berimpact, aku bisa oh my gosh, sorry, my bahasa now is like so bad.
As long as aku bisa masih bikin impact yang positif dalam dunia ini dan dalam ya orang-orang di dunia ini, that's what I wanna do. But hopefully like I love to travel. Ini gara-gara pandemi kayak aku nggak bisa terlalu traveling juga. Well, now I'm in New York, I can't say that. Kayak ya bisa juga sih. Tapi I would love to just travel the world, bantuin orang bukan cuma dalam komunitas kecil kita di Indonesia, tapi ya traveling untuk membantu orang lain juga, expose myself to more cultures. Soalnya yang kita tadi udah omongin kan, kayak menurut aku sebanyak experience yang pengalaman yang kita punya itu lebih kita bisa kembali lagi ke Indonesia dan kita bisa coba terapin apa yang kita belajar dari luar ke komunitas kita yang kecil ini kan. Jadi itu sesuatu yang like I wanna travel. Obviously I wanna dive everywhere in the world. Tapi ya kembali lagi sih kayak aku cuman mau bantu orang dan punya impact yang positif di dunia ini, di Indonesia, tapi ya semoga di luar negeri juga bisa gitu. Which you are already doing. So yeah, you're living your dream, girl. In a very small way, but like I hope that I can personally scale myself to do that even more. You're getting we'll there. See. No worries. So please share some tips or notes or quotes that best represent you. Oh my gosh, I don't have any like quotes. Like I don't have any like smart like quotes or anything. Mungkin aku bisa kasih framework yang kita selalu pakai. So kita selalu pakai the design thinking framework. If you know what that is. Jadi itu ada langkah-langkahnya, tapi it's a framework that kembali lagi kita selalu harus mikirin beneficiaries kita. Kita selalu harus mikirin orang yang kita mau bantuin gitu. So this is like the design thinking framework is sesuatu yang di dalam tim kita selalu praktekin gitu. Praktekin, ya bisa. Praktekin. Oh my gosh, okay. That's First good. Try. That was good. Ya, jadi kalau misalnya kita mikirin sesuatu, the design thinking framework itu langkah pertamanya tuh understanding your users, right? Ngerti orang yang kamu mau bantuin dan gimana cara kayak kamu langkahnya tuh selalu kembali lagi ke ide itu gitu. Jadi menurut aku design thinking framework is something that like it's not a way of life because that sounds very culty, but like itu sesuatu yang dalam organisasi kita tuh sangat amat penting gitu. Soalnya kalau kita mau jadi organisasi yang lebih impact driven, kita emang selalu harus mikirin orang yang kita mau bantu duluan gitu. Nice. So Nadine, how do you see technology shape our world and humanity? Ya, jadi technology menurut aku bisa shaping our personal lives, tapi juga dunia kita yang kalau personally itu kita bisa jadi lebih efisien dan lebih scalable diri kita sendiri. Soalnya kita sekarang punya teknologi untuk kerjain sesuatu yang mungkin manual labor banget gitu. Kayak contoh scheduling, daripada ke email back and forth kayak, oh kapan kamu, when are you free? Oh I'm free this time. Oh no I'm not. Like you know like all of that, and it takes like 2 hours to schedule one 15-minute call. Like daripada itu I use a tool yang aku kasih aja linknya yang udah sync dalam kalender aku, dan mereka cuma harus pilih waktu gitu, and it takes like 15 seconds, right? And in the grand scheme of things ya mungkin 2 jam sama 15 menit itu nggak terlalu banyak waktunya, tapi untuk setiap kali kamu mau scheduling meeting itu lumayan ya. Jadi menurut aku teknologi untuk personal itu bisa bantu kita reduce manual labor banget. Untuk organization, I see tech as a way to scale your impact. And again, like I know not every organization thinks about impact, tapi contoh aja kayak pas pandemi kita mau nggak mau harus ganti ke online learning kan. Dan di Generation Girl tadinya tuh aku nggak mau banget
do online courses, soalnya aku nggak tahu caranya ngajarin soft skills dengan online learning kayak lewat Zoom gitu kan, kayak susah banget communicate dan connect sama komunitas kita gitu. Tapi gara-gara online learning ini, kita sekarang punya dalam komunitas kita ada anak-anak perempuan yang dari Saudi Arabia, ada yang di Singapura, ada yang dari Papua juga, ada yang dari like all parts of Indonesia yang kalau misalnya kita nggak pakai teknologi, kita nggak bakal bisa bantuin mereka juga gitu. So there's definitely pros and cons to technology, tapi ya semoga teknologi juga bisa bantuin kita nge-scale impact kita juga gitu. Totally agree. I think it all comes back to how we use it gitu. Karena kan technology is a tool gimana pun juga. So as long as we can still control ourselves and control the tool, I think we're good. Kecuali kalau kita, yeah right, we're good. Tapi kalau kita udah overpowered or like kita udah dikontrol sama teknologi, for example, well that's when I think we have to take a step back. For sure. All right, this is the last question actually. Okay. Apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir gender gap antara perempuan dan teknologi di Indonesia, dan apa yang bisa kita dukung untuk perempuan di bidang teknologi? Oke, gimana caranya kita bisa meminimalisir gender gap? Ini mungkin misconception atau bukan masalah sih, tapi kayak sesuatu yang orang tuh pikir tapi sebenarnya nggak benar, adalah untuk nge-reduce gender gap ini, atau untuk in order to have equal rights, in order to have more equality with men and women, orang tuh mikir itu masalah cuman untuk perempuan aja gitu. Maksudnya kayak, oh okay, women supporting women, that's great. Tapi sebenarnya everyone should be supporting women. Bukan cuman wanita aja yang harus mendukung wanita yang lain gitu. Dan menurut aku untuk meminimalisir gender gap, kita semuanya, cowok dan cewek, harus mendukung women in STEM gitu. Jadi kayak di dalam komunitas kita ada banyak banget mentor-mentor kita yang sebenarnya mereka cowok-cowok juga, dan mereka punya adik yang you know, they have sisters or they have cousins or someone who gara-gara mereka tuh emang sangat amat support komunitas kita gitu. Soalnya mereka emang mau mendorong lebih banyak wanita dalam bidang ini. And that's something that kalau kita, I mean, this also mungkin gara-gara nama kita ya, Generation Girl, tapi kayak orang tuh mikir ini cause kita atau komunitas kita cuman untuk wanita aja gitu. Jadi untuk mendukung perempuan di bidang teknologi, menurut aku sebagai orang aja ya, cowok dan cewek yang udah dalam bidang ini, yang mungkin udah jadi pemimpin dalam bidang ini, kamu juga harus nge-support women in STEM juga gitu. Nggak cuman perempuannya aja yang harus mendorong, tapi semuanya harus mendorong. Soalnya kalau misalnya kita cuman like women in STEM is already such a small group of people kan. Itu kayak udah dari misalnya kayak segini yang dalam bidang STEM, cuman kayak segini aja yang women in STEM, ya pasti bakal kalau misalnya kita cuman sekecil ini aja mendorong yang lain, it will maybe only grow like that much, right? Tapi kalau misalnya kita semuanya dalam bidang ini, cowok dan cewek, mendorong, that will turn into that, ya kan? Kayak scaling impactnya tuh bakal jauh lebih besar gitu kalau misalnya kita semuanya mendukung perempuan dalam bidang ini gitu. So some of the advice yang aku kadang suka kasih ke like males who like men who are trying to help our cause adalah, kalau misalnya kamu kerja sama a woman in STEM, listen to her ideas. Like that is like so simple kan, tapi sebenarnya kayak mendengerin mereka aja, dengerin mereka curhat, dengerin ide-ide dan kreativitasnya dia, point of view-nya dia, itu udah sangat amat powerful. Kalau misalnya kamu udah jadi pemimpin dalam bidang ini, try to, you know,
obviously with the proper skills and everything, coba kayak bantuin wanita-wanita yang lain untuk rise to more leadership positions juga. Kalau kamu jadi manager, try to, you know what I mean, like coba nge-coach mereka juga, soalnya biasanya apa yang kita lihat adalah hard skillsnya tuh sebenarnya ada, tapi mungkin soft skillsnya belum ada untuk perempuan mau jadi pemimpin gitu. Jadi ya untuk mendorong skills-skills itu juga. Sebenarnya ada banyak banget sih yang kita bisa kerjain untuk reducing gender gap ini, tapi ya kita harus kerjain ini semuanya bersama gitu, bukan cuman wanita yang membantu wanita, tapi semuanya yang membantu wanita gitu. That is so true, and whoa. Honestly, this talk has been so insightful, sangat-sangat menginspirasi, and we love your energy. Honestly, it gets through the screen, you know? Kayak, oh my gosh, I'm so glad. Oh my god, yes. And we can feel your sincerity, we can feel your authenticness. So, oh my god, girl, please keep on doing what you're doing. Keep on growing wherever you want to grow. So thank you so much for having us in this talk. Well, thank you so much for that. So yeah, I hope that we all can stay connected, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah dengerin kita dari awal sampai akhir. Thank you so much for staying with us. Hopefully we can get connected. Jangan lupa untuk follow Impact Hub Jakarta on Instagram at impacthubjkt, dan websitenya di jakarta.impacthub.net. Kemudian jangan lupa juga untuk follow Vampire on Instagram, TikTok di @vampire_id, dan juga jangan lupa follow YouTube-nya dan LinkedIn juga ya. Dan juga of course Generation Girl untuk program-program atau acara yang menarik dan pastinya mendidik di @generationgirl.id. So thank you so much for tuning in guys. Aku Intan, aku mohon maaf kalau ada kesalahan, dan see you on the next episode. So yes, stay safe everyone. Bye-bye. Bye, thank you.